کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں اور اپنی اس اولاد کی ویسے ہی پرورش کریں، اسے اس طرح کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، تو یقین جانے یہ دنیاوی زندگی بھی ہمیں جنت بن سکتی ہے، اور انہی اولاد کی وجہ سے جو اخروی زندگی جہاں دو ہی ٹھکانے ہوں گے، جنت یا جہنم، ہم جنت کے مستحق ہوں گے اگر ہم نے اپنی اولاد کو پہچانا، اولاد کی قدر کی، اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا، اور ان کے تعلیم و تربیت سے متعلق اور ان کی پرورش سے متعلق جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق کو عائد کیا، تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا بسیرا بن سکتی ہے، یہ دنیا اور یہ دنیاوی زندگی جنت بن سکتی ہے، اور آخرت میں بھی ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا کی ہے یہ ہمارے مستقبل ہے، یہ ہمارے مستقبل ہے۔ آج یہ بچے ہماری نظر میں آج بچے ہیں، یہ کل کے ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ کل کے ہمارے مستقبل ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو جس طرح مستقبل دیں گے ویسے وہ ہمارا مستقبل اور ان کا مستقبل ہوگا۔ اگر ہم نے اولاد کی قدر کی، اولاد کی حقیقت کو پہچانا، اور اولاد کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کیا، تو یقیناً یہ اولاد ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہماری اولاد اس امت کی تقدیر بدل سکتی ہے، ہماری یہ اولاد اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور سب کے لیے وہ ہماری اولاد رحمت بن سکتی ہے، پوری دنیا والوں کی رحمت بن سکتی ہے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے وہ رحمت بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا، اس کی قدر نہیں کی، اور اس کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ان حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا، تو پھر وہ اولاد ہمارے لیے بوجھ بن جائے گی، ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، اور اس دنیا میں ناکامی، اور اس دنیا میں ذلت و خواری، اور آخرت کی ذلت و رسوائی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب کسی بھی بچے کو پیدا کرتا ہے، کوئی بچہ ہو یا بچی، اس کو امکانی طور پر اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ہر بچے کو اللہ رب العالمین تمام بچے اور بچیوں کو وہ تمام امکانی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے کہ کوئی بھی بچہ اور کوئی بھی بچی ایک بحیثیت انسان کے اور انسان ہونے کے ناطے وہ جو ایک انسان بن سکتا ہے، ہر بچے کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان بن سکے، جو انسان اپنی محنت کے ذریعہ بن سکتا ہے، جو انسان دوسروں کی رہنمائی کے ذریعہ بن سکتا ہے، جتنا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، یا دنیا کا جتنا بڑا عظیم انسان ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عظیم انسان ہر بچے اور بچی کے اندر وہ عظیم انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدیہ اور گفٹ ہوتا ہے مخصوص بندوں کے لیے، وہ نہیں بن سکتا۔ جیسے جو ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، ہر کوئی رسول نہیں بن سکتا، وہی نبی بنے گا جو اللہ جس کو نبی بنائے گا، وہی رسول بنے گا جو اللہ جس کو اللہ رسول بنائے گا۔ باقی ایک عظیم انسان، دنیا کا سب سے بڑا وزیر اعظم، دنیا کا سب سے بڑا پرائم منسٹر، اور دنیا کا سب سے بڑا ایک سائنٹسٹ، اور دنیا کا سب سے بڑا ایک محدث، دنیا کا سب سے بڑا مفکر، اور دنیا کا سب سے بڑا رہنما اور لیڈر، یہ ہر انسان کے بننے کے اندر، ہر لڑکے کے اندر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، وہ اس میں سے ہر بچہ، میرا بچہ، آپ کا بچہ، میری بچی، آپ کی بچی، وہ ایک برکت کے بیج کے مانند ہے۔ برکت کے بیج، بوڑ گاچھ دانا، بوڑ گاچھ کو دانا، جس طرح برکت کے ہر بیج کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا سا درخت بن جائے، بڑا سا پیڑ بنے، لیکن ہم نے ہمارا مشاہدہ کہ برکت کا ہر بیج وہ بڑا پیڑ نہیں بن پاتا، چند ہی بیج ہوتے ہیں جو ایک بڑا پیڑ بنتا ہے اور بڑے پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہی بیج ایک بڑا پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے جس بیج کے لیے مناسب زمین دستیاب ہوتی ہے، جس بیج کو مناسب پانی میسر ہوتا ہے، جس بیج
کو मुनासिब धूप और हवा मुनासिब ये मुयस्सर होती है, वही बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। बाकी तमाम बीज सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चे मेरे भाइयों, जिस तरह बरगद के हर बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ बनने की सलाहियत होती है, इसी तरह हमारी औलाद में से, हमारे बच्चों में से हर बच्चे के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बड़ा से बड़ा इंसान बने, वो बड़ा से बड़ा लीडर बने, वो बड़ा से बड़ा मुहद्दिस बने, वो बड़ा से बड़ा मुफक्किर बने, वो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट और बड़ा से बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन हमारा मुशाहिदा है कि हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई बड़ा इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई बड़ा मुफक्किर नहीं, हर कोई बड़ा आलिम दीन नहीं, हर बड़ा कोई खतीब नहीं, और हर बड़ा कोई मुफक्किर इस्लाम नहीं बन पाता। चंद ही लोग होते हैं, चंद ही लोग जो ये बड़े ओहदे पर फाइज होते हैं, बाकी तमाम आम लोगों की जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल जनरल जिंदगी गुजारते हैं। फिर क्या वजह है कि फला आदमी एक बड़ा इंसान बना और मैं बड़ा इंसान नहीं बन सका, वो फला आदमी बड़ा मुफक्किर बना और वो बड़ा मुफक्किर नहीं बन सका? क्या वजह है? दरअसल जो बड़ा इंसान बनता है, बड़ा मुफक्किर बनता है, बड़ा मुहद्दिस बनता है, बड़ा लीडर बनता है, उसको वैसे ही उसे वो हालात, वो स्टेज उसको मुयस्सर किया जाता है। उसके वालिदैन की परवरिश वैसे होती है, वालिदैन की तवज्जो उसकी तरफ वैसे होती है। जिस वालिदैन, जिन औलाद और जिन बच्चों के वालिदैन की तवज्जो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो खास होती है, वो उसकी परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत में एक खास तवज्जो देते हैं और उसकी फिक्र रखते हैं और उसको छोटे ही से एक बड़ा इंसान बनाने की सोच रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौफीक अता फरमाता है और कि वो जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह वो ख्वाब देखते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला उनके लिए हालात पैदा करता है। और फिर एक दिन आता है कि वो लड़का पढ़ लिख करके, वो बच्ची पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बन जाता है, एक बड़ा इंसान बन जाती है वो लड़की मेरे भाइयों। तो इसी तरह से अगर हम भी मेहनत करें अपने बच्चों के तय, अपनी औलाद के तय, अपने बच्चों के तय, अपने औलाद के तय, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे बच्चे में भी पढ़ लिख करके एक बड़े इंसान बनेंगे, बड़े लीडर बनेंगे, बड़े मुफक्किर बनेंगे, बड़े मुहद्दिस बनेंगे, बड़े मुक़र्रिर बनेंगे और बड़े साइंटिस्ट, बड़े डॉक्टर और ना जाने कैसे। और ये कोई बैद नहीं कि हमारी औलाद में से एक दिन आएगा कि कोई लड़का हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वजीर आला बन जाए, या कोई बड़े ओहदे पर वो फाइज होगा। और अगर वही एक लड़का बड़े ओहदे पर फाइज होकर के, या कोई लड़की बड़ा मकाम हासिल करके हमारे गांव, हमारे इलाके की तकदीर बदल दे, हमारे गांव, हमारे इलाके को तकदीर बदल दे। लेकिन मेरे भाइयों, पहले हमें मेहनत करनी होगी, हमें कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के हमें वो मकाम हासिल होगा। हमें अपने बच्चों के तय संजीदा होना पड़ेगा, हम अपने बच्चों के तय बड़ा ख्वाब देखना पड़ेगा, हम अपने बच्चों को वो मकाम दे जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। हम अपने बच्चों की अहमियत को समझें, हम अपने बच्चों की सलाहियत को जानें और फिर उनको जानने पहचानने के बाद उनकी सलाहियत को उभारने और उनकी सलाहियत को बाहर लाने की हम कोशिश करें। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। अगर हमने अपने बच्चों के तय अच्छी सोच रखा, हम अपने बच्चों के तय हमने बड़ा ख्वाब देखा और हमने अपने बच्चों को बड़ा और ऊंचा मकाम ले जाने के बारे में हमने ये ख्वाब देखा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने ख्वाब में कामयाब बनाएगा और अल्लाह ताला हमारी फिक्र, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि वो हदीस कुर्सी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, इन ज़न्ना बी खैरन फलहु खैर व इन ज़न्ना बी शर्रन फलहु शर्र। कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, कि मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूं। अगर मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से मेरे बारे में खैर का गुमान रखता है, इन ज़न्ना बी खैरन, अगर मेरा बंदा मुझसे खैर की उम्मीद रखता है, खैर का गुमान करता है, तो उसके लिए खैर होता है, उसके लिए अच्छा होता है। और मेरे ताल्लुक से अगर वो शर और बुराई का गुमान रखता है, बुराई का ख्याल रखता है, तो उसके साथ वैसे ही होता है।
جیسا وہ گمان رکھتا ہے، جیسا اس کا خیال ہوتا ہے میرے تعلق سے، میری ذات پر کے مطابق، میری ذات پر، میری ذات کے تعلق سے اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہمیں یہ بالکل عام لوگوں کی زندگی گزارنی ہے، عام لوگوں کی زندگی گزارنی ہے، بس یہ کہ ہم پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ماں باپ کا تھوڑا ہم ہاتھ بٹائیں گے، پھر تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو پھر باہر کسی شہر میں جا کر ہم مزدوری کریں گے، کسی کی یہاں مزدوری کریں گے، کچھ پیسے کمائیں گے اور ہم ماں باپ کو کچھ بھیج دیں گے اور بس اسی طرح سے ہم زندگی گزار لیں گے۔ پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، شادی بیاہ کریں گے، کچھ بچے پیدا ہوں گے، پھر ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ بس یہی اسی طرح سے ہم کو جینا ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی گمان رکھا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر، آپ کو اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یقین جانیں کہ آپ اسی معیار کے زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کبھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، آپ کبھی کوئی دنیا والوں کے لیے کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے، یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اللہ دنیا والے آپ کو بعد میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کی تئیں یہی گمان رکھا کہ اللہ نے مجھے بس ہم انصاریوں کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم کچھ کھیتی باڑی کر لیں، کچھ مزدوری کر لیں، اس کے بعد کچھ بچے ہو جائیں، پھر بوڑھے ہو جائیں دنیا سے چلے جائیں۔ نہ ہم کو ایک اچھے عہدے پر ایک بڑا انسان بننا ہے، اس ملک کا ایک بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے، اس ملک کی رہنمائی کرنی ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور نہ ہی ہمیں دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم دنیا والے ہم کو خیر کے ساتھ یاد رکھیں اور دنیا والے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیک دعائیں کریں۔ اگر ہم نے یہ گمان رکھا تو ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برخلاف ہم اپنی فکر کو اونچی کی، ہم نے بلند سوچ، ہماری سوچ بلند رکھا، ہم نے بڑا خواب دیکھا اور ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنے کو ٹھانا کہ ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، ہمیں اس دنیا کی تاریخ کو بدلنا ہے، ہمیں اس دنیا کے حالات کو بدلنا ہے، ہمیں کچھ کر کے جانا ہے، اور اس دنیا میں میں کچھ ایسا کارنامہ انجام دے کے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے خیر کے ساتھ یاد رکھیں گے، لوگ مجھے دعائیں دیں گے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پہاڑوں جیسے مجھے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اگر ہم نے یہ سوچ بلند کی اور بڑا خواب دیکھا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مواقع میسر کرائے گا کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے، اس طرح کے کام کریں گے کہ اس دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے، اس دنیا میں بھی لوگوں کی نظر میں ہم پیارے ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں خیر کے ساتھ یاد رکھیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی رہیں گی میرے بھائیوں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھیں، اپنے رب کے ساتھ جیسا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ، یہ رب کائنات ہمارے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے اور ویسے ہی ہمارے لیے زندگی میسر کرتا ہے، تو پھر کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم اپنے کھول سے باہر نہ نکلے۔ ہم جو معیار زندگی اختیار کیوں ہیں اور جس معیار زندگی کو اختیار کیوں ہیں، ہم اس معیار کو بلند کیوں نہ کریں؟ کم از کم ہم اپنا معیار زندگی کو بلند نہیں کر سکا تو علل اقل ہم اپنے بچوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے بارے میں کیوں نہ سوچیں کہ ہم مزدور ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مزدوری کے ساتھ یہ دنیا سے جانا پڑے، لیکن میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیٹی کسی کی مزدوری نہ کرے، میری اولاد کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو اور وہ ایک بڑا انسان بنے اور بڑا انسان بن کر زندگی گزارے۔ تو کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں اتنا خواب کیوں نہ دیکھیں اور اپنے بچوں کے تئیں ہم اپنی سوچ کو بلند نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو ہمیں اولاد عطا کی ہے، اگر ہم ان کی قدر کی، ہم ان کی اہمیت کو پہچانا، ان کی صلاحیت کو پہچانا، اور یقیناً ہمیں پتا ہے ہم دنیا کے مشاہدے میں کر رہے ہیں کہ ایک بڑا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بڑا بنا لیتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو عام طور پر ڈاکٹر بناتا ہے، ایک بڑا لیڈر اپنے بیٹے کو عام طور پر بڑا لیڈر بنا لیتا ہے، اور ایک بڑا انسان اپنے بیٹے کو بڑا انسان عام طور پر بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا انسان اپنے بیٹے کے بارے میں بھی بڑا خواب دیکھتا ہے، ایک بڑا ڈاکٹر اپنے بیٹے کے بارے میں بھی وہ خواب دیکھتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بڑا ڈاکٹر بنے، تو اس لیے وہ خواب دیکھتا ہے اور اس کے لیے
उसी तरह वो मेहनत और कोशिश करता है, तभी जाकर के एक बड़े लीडर का बेटा बड़ा लीडर बनता है, एक बड़े डॉक्टर के बेटा बड़ा डॉक्टर बनता है, और बड़े इंसान का, एक अजीम इंसान का बेटा एक अजीम इंसान बनता है। अब मेरे भाइयों, जब एक डॉक्टर और एक बड़ा इंसान अपने बेटे के ताल्लुक से अजीम ख्वाब देखता है, बड़ा ख्वाब देखता है, तो वो उसका बेटा भी बड़ा बनता है। तो हम गरीब तो ख्वाब देख सकते हैं। हम गरीब को ख्वाब देखने में तो पाबंदी नहीं है, हम ख्वाब तो देख सकते हैं कि मेरा बेटा भी बड़ा इंसान बने, अजीम इंसान बने, मेरा बेटा भी अपने वक्त का मुहद्दिस कबीर बने, मेरा बेटा अपने वक्त का मुफक्किर इस्लाम बने, इतना तो ख्वाब देख सकते हैं। मेरा बेटा भी एक मुसलमान डॉक्टर बने, एक बड़ा डॉक्टर बने, मेरा बेटा भी बड़ा साइंटिस्ट और एक मुसलमान साइंटिस्ट बने, ये तो ख्वाब देख सकते हैं। और जहां तक हो सके हम अपने ख्वाब की ताबीर के लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें, और इंशाअल्लाह अगर हम अगर बड़ा ख्वाब देखते, मेहनत करते, इंशाअल्लाह अजीज हमारे बच्चे भी बड़े बनेंगे, हमारे बच्चे भी अजीम बनेंगे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी मुफक्किर बनेंगे, हमारे बच्चे भी साइंटिस्ट बनेंगे। शायद कि जुमा के खुतबों में मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमारे साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह, वो किसी बड़े घराने के बड़े माँ बाप और अमीर माँ बाप के बेटे नहीं थे, बहुत ही गरीब माँ बाप के बेटे थे, बहुत ही गरीब। और उनके वालिद मोहतरम एक मुअज्जिन थी, इमाम मस्जिद के मुअज्जिन थे, एक मामूली उनको तनख्वाह मिलती थी और उनको बड़ी फैमिली को की परवरिश करनी थी। एक छोटी सी तनख्वाह, इतनी कम तनख्वाह कि उस तनख्वाह से उनका गुजर बसर नहीं होता था, इसलिए खाली औकात में वो नाव और कश्ती चलाते थे, लोगों को एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे। इतने गरीब, इतने मजदूर, हमसे भी ज्यादा गरीब थे वो। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के ज़हन और दिमाग में एक बड़ा इंसान बनने का ख्वाब दिखाया, पैदा किया। वह एपीजे अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह ने एक बड़ा ख्वाब देखा और उन्होंने अपनी जिंदगी में यह ख्वाब देखा कि मुझे हवा में, फजा में उड़ना है, मुझे हवा में उड़ना है, फजा में उड़ना है। मेरे भाइयों, उसने एक गरीब बेटे, एक गरीब माँ बाप के बेटे ने ख्वाब देखा और उस गरीब माँ बाप ने उसको साथ दिया, उसके लिए कोशिश, उस बेटे को बेटे के ख्वाब की ताबीर में उनसे माँ बाप ने जहां तक हो सके मेहनत की, कुर्बानियां दी, तो उनका बेटा मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। और हिंदुस्तानी तारीख में हिंदुस्तान का पहला मिसाइल बनाने वाला हुआ, वो मिसाइल मैन कहलाया, वो बाबाई मिसाइल कहलाया। वो क्यों ऐसा बना, वो और साथ ही साथ वो इस मुल्क का सदर बना, वो सदर हिंदुस्तान का सदर बना। मेरे भाइयों, इतना बड़ा हिंदुस्तान का पहला पर्सन जो सदर जमहूरिया होता है, वो मुल्क का पहला पर्सन होता है, सबसे ऊंचे मकाम पर होता है। तो हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा, हिंदुस्तान के टॉप पर, वो सबसे बड़ी चोटी पर वो कदम रखा और हिंदुस्तान का एक बड़ा साइंटिस्ट और हिंदुस्तानी बल्कि मुल्क दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट बना। तो वो एक बहुत अमीर घराने का नहीं था, एक बड़े डॉक्टर का बेटा नहीं था, वो बड़े इंजीनियर का बेटा नहीं था, वो बड़े और अजीम इंसान का बेटा नहीं था, एक मामूली घराने का लड़का था, हम जैसे गरीब माँ बाप का बेटा था। लेकिन उसके माँ बाप ने भी कोशिश की, उस बच्चे ने भी कोशिश की और वो मुल्क का सबसे बड़ा इंसान बन गया। तो मेरे भाइयों, हम गरीब गरचे हैं, अगर हम गरीब भी अपनी सोच को बदलें, अपनी फिक्र को बदलें, अपने बच्चों की कदर करें, हम अपने बच्चों की सलाहियत को जानें और फिर उन बच्चों को बड़ा बनाने और अपने बच्चों को अजीम बनाने के लिए अगर हम कोशिश करें, तो यकीनन इस दुनिया में हमारे गांव में कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, कोई हमारे इस गांव में एक दूसरा एक अजीम इंसान पैदा हो सकता है मेरे भाइयों, और हिंदुस्तान का पहला पर्सन बन सकता है। बस हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी फिक्र बदलनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन और रब्बे कायनात की अजमत और उसकी अजमत के बारे में हमें सोचना होगा, और रब्बे कायनात जितना अजीम है उसकी शान और उसकी हैसियत को सामने करके हमें ख्वाब देखना होगा। अगर हमने ख्वाब देखा अपने बच्चों के तई, तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। और मेरे भाइयों, ये सिर्फ इतना ही नहीं कि ये आपकी इतनी ही जिम्मेदारी नहीं कि आप अपने बच्चे को अजीम बनाए, बड़ा बनाए और क्या नाम है, एक बड़े मुफक्किर, बड़े मुहद्दिस बनाए। तो अगर आप ये ख्वाब देख लेते हैं
تو آپ کے لیے اچھا ہے, نہیں تو کوئی برائی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی, اگر آپ اپنے بچوں کو کے بارے میں صحیح سوچ نہیں بنایا, اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا. ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اتنا عظیم تحفہ ہم نے تم کو دیا تھا, اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو دیا تھا, تم اگر کوشش کرتے تو کتنا بڑا انسان بن سکتا اور کس مقام تک پہنچ سکتا, لیکن تم نے اپنے کوتاہی کی وجہ سے, بس اس وجہ سے تمہارا بچہ آگے نہیں بڑھ سکا کہ جب کوئی کھیتی آ گئی, یہ مکئی کی کٹائی آ گئی تو تم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا, دھان کٹائی آ گئی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا. اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے, معمولی کام کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو پڑھنے لکھنے سے روکا, تم نے اپنے بچے کو آگے بڑھنے سے روکا, تم نے اپنے بچے کو آگے نہیں بڑھایا. ایک چند روپیوں کی وجہ سے, چند پیسوں کی وجہ سے تم لالچی تھے, اور تمہاری اس لالچی کی وجہ سے اور تمہاری اس لالچ کی وجہ سے تمہارا بیٹا پڑھ لکھ کر کے بڑا انسان نہیں بن سکا, جبکہ وہ ہو سکتا تھا پڑھ لکھ کر بڑا انسان بن جاتا. اگر تم کوشش کرتے, اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کو قبول کرتا اور ایک بڑا انسان بن سکتا تھا. کل قیامت اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر فرد, تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے, اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث لمبی ہے, اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ, اور آدمی باپ, ماں اور یہ باپ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے, یہ اپنی اولاد کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. وہ مسئول عن رعیتہ, اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین باپ کو اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہیں دی, تم نے اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہیں دی, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہیں دی. اور تمہاری بے توجہی کی وجہ سے, تمہاری سستی اور کہلی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا, وہ کیا نام ہے, وہ ایک حقیر سی زندگی گزارا, ایک مزدور کی زندگی گزارا. یہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے. تمہارے پاس کیا جواب, مجھے اس کا جواب دو. تو پھر ہمارے پاس کیا جواب آگے میرے بھائیو, کیا جواب ہوگا؟ تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بزرگوں, اور میری ماں اور بہنیں, میری اور ماں بہنیں, تھوڑے سے فائدے کے لیے, تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے, ہم اپنے تھوڑے سے آرام کے لیے ہم اپنی اولاد کو ضائع نہ ہونے دیں, اپنی اولاد کو برباد نہ ہونے دیں. اگر ہم نے اپنے اولاد کو ضائع کیا, اپنی اولاد کو برباد کیا, تو اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا, اور آخرت میں بھی ہمیں ہو سکتا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو عظیم نعمت اور عظیم تحفے کی شکل میں ہمیں اولاد عطا کی ہے, اس کی ہم قدر کریں, اس کی ہم قدر کریں. ان کے جو حقوق ان کے حقوق ہمارے تئیں ہیں, ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. جہاں اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کی ہماری ذمہ داری ہے, بچوں کو پہنانے کی ذمہ داری ہے, بچوں کے لیے اچھے گھر بنانے کی ذمہ داری ہے, میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے, اچھی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دن اگر ہم اپنے بچے کو بھوکے سے رکھیں, اس کو کھانا نہ ملے, ایک رات کی روٹی نہ ملے, لیکن اگر ہم نے اس بچے کو تعلیم و تربیت دی, اس کے تعلیم و تربیت پر جو بھی خرچ ہوا ہم نے خرچ کیا, تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا. اس ایک دن کے اور ایک رات کے بھوک رہنے کی وجہ سے اور بھوک میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا, ہمیں نہیں سوال کرے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم میں کوتاہی کی, اپنے بچوں کو تربیت دینے میں اگر ہم نے کوتاہی کی, تو اللہ رب العالمین ہم سے سخت گرفت کرے گا. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ضائع نہ ہونے دیں. ہم نے اپنے بچوں کو بہت ضائع کیا, بہت برباد کیا, لیکن اب مزید ہم ضائع نہ ہونے دیں, اب مزید ہم انہیں برباد نہ ہونے دیں. الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں ابھی تعلیمی بیداری آ چکی ہے, تعلیمی بیداری ہو چکی ہے. ہمارے اس 3 گاؤں 3-4 محلے میں بہت سارے تعلیمی ادارے, کئی مدرسے, کئی اسکول اور اسی طرح کئی کوچنگ سینٹر, یہ سب کچھ ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ ہم
अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं, हम अपने इलाके को आगे ले जाएं, हम अपने इलाके को आगे ले जाएं, सबका ये मकसद है। तो लिहाजा जहां जिसकी मर्जी हो, जहां जिसका इत्मीनान हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप बच्चों को अपने मदरसे में पढ़ाइए, महादुब इब्न काब और फलाह अकेडमी में पढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं, या आपको इत्मीनान अगर इस गांव से नहीं है, आप दूसरे गांव, दूसरे शहर में भी भेज सकते हैं। बिल्कुल आप भेजिए, बिला झिझक आप भेजिए, लेकिन शर्त है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपनी औलाद को पढ़ाइए, औलाद को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और उन्हें तालीम याफ्ता बनाइए, क्योंकि ये दौर अहले इल्मों का दौर है। कभी दौर था जो ताकत पूरी दुनियावी जिंदगी का दारोमदार कुव्वत पर था, ताकत पर था। यानी जिसके पास जितनी ताकत और कुव्वत होती थी वो उतना ही ज्यादा बड़ा बादशाह होता था और वो दुनिया में उतना ही ज्यादा वो बड़ा इंसान बन सकता था। यही वजह है कि उस वक्त लोग बादशाह बड़े बड़े फौज और यानी हजारों लाखों के फौज बनाते थे और एक दूसरे पर हमला करते थे और फिर वो एक बड़ा इंसान बनता था। उसके बाद फिर दौर आता है ज़राअत, खेती बाड़ी का, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन थी वो उतना बड़ा अजीम इंसान बनता था, वो बड़ा इंसान बनता था। इसलिए लोग जमीन ज्यादा जमीन हासिल करते थे। फिर उसके बाद दौर बदला, उसके बाद फिर आया ये सनात का दौर, यानी जिसके पास जितनी बड़ी कंपनियां, जिसके पास जितनी ज्यादा मशीनें होती थी वो बड़ा इंसान बनता था। लेकिन मेरे भाइयों आज 40-50 साल के दौरान ये दौर फिर चेंज हो चुका है। अब बड़ा इंसान वो है जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो उतना ही बड़ा दुनिया का अजीम इंसान है, दुनिया का उतना ही बड़ा इंसान और उतना ही अजीम इंसान है। और जिसके पास जितना कम इल्म है वो उतना ही ज्यादा वो पसपा इंसान और पसपा ये पसमानदगी की जिंदगी गुजारने वाला है। और हम देख रहे हैं, आप अगर मुल्कों का मुआवजा करें और मुल्कों का जायजा लें, जिन मुल्कों के जिस मुल्क के लोग ज्यादा पढ़े लिखे वो मुल्क सबसे आगे। इसराइल जो यहूदियों की हुकूमत है और यहूदियों ने अपना मुल्क बनाया है, छोटा सा मुल्क है, हमारे देश का, हमारे मुल्क के एक जिला के बराबर, एक बड़े जिला के बराबर है। और उसके चारों तरफ ये मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद और उसके चारों तरफ जिसको वो खुद अपना दुश्मन समझता है, अपने दुश्मनों के दरमियान रहने के बावजूद वो पूरी कुव्वत और बिल्कुल रोब और दबदबा के साथ जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्या वो बहुत बड़े मुल्क का मालिक है? नहीं मेरे भाइयों। क्या उनके उस मुल्क के अफराद की तादाद ज्यादा? नहीं मेरे भाइयों। उस मुल्क के अफराद, वो यहूदी जिनको हम यहूदी कहते हैं, वो दुनिया की आबादी के परसेंटेज में नहीं आते, 1%, 2%, 3% में नहीं, बल्कि 0.0 करके कुछ नंबर उनका आता है, 0.12 भी नहीं आता, क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में इसराइल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहूदी अमेरिका में भी है, हमारे मुल्क में भी कुछ लोग और दूसरे मुल्कों में भी, तो सिर्फ 1.5 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी नहीं है। और उनमें से भी आधी आबादी दुनिया के दूसरे ममालिक में, और बहुत ही कम उस मुल्क के अंदर रहते हैं। लेकिन इतना छोटा मुल्क वो पूरे रोब दबदबा के साथ है वो जिंदगी गुजारा, वो इल्म की बुनियाद पर, क्योंकि उसके पास इल्म है, उसके पास नॉलेज है। और इसी इल्म और नॉलेज की वजह से आज दुनिया में जो भी बड़े बड़े इजाद हो रहे हैं, जो भी लोगों ने बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है, उस ताल्लुक, उस आदमी का ताल्लुक और उस मुजिद का ताल्लुक अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको यहूदियों से मिलेंगे। कोई यहूदी होगा उसके पीछे जिसने एक बड़ा इजाद किया, जिसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और उसकी मैं मिसाल देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज होता है। 1901 से लेकर के 2018 तक तकरीबन 117 साल के अंदर 900 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा। और ये प्राइज क्यों दिया जाता है? ये मेडिकल साइंस में बड़ा कारनामा अंजाम देने की वजह से, या केमिस्ट्री में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने की वजह से,
या तो फिर फिजिक्स में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने की वजह से, या दुनिया में अमन सलामती पैदा करने की वजह से, यानी दुनिया के लेवल में जो फिजिक्स मैदान में, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में, केमिस्ट्री के मैदान में, मेडिकल साइंस के मैदान में, या अमन सलामती के मैदान में जो बड़ा कारनामा अंजाम देता है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये 900 नोबेल प्राइज में से ये इतनी छोटी सी कौम जिनकी तादाद आज मौजूदा दौर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो 900 प्राइज में से 225 नोबेल प्राइज हासिल करने वाले यहूदी, 225 यहूदियों ने नोबेल प्राइज हासिल किया। और मुसलमान जिनकी तादाद आज दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ और 200 करोड़ से ज्यादा, इतनी बड़ी तादाद रखने वाली कौम, मुस्लिम कौम, नोबेल प्राइज हासिल करने वाले सिर्फ 12 हैं, सिर्फ 12 इस 117 साल के अंदर, सिर्फ 12। और उनमें से भी 2 वो फिरका अहमदिया से है, कादियानी मजहब के मानने वाले, जिनको हमने बेइत्तेफाक उसको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है। अगर उन 2 को निकाल दें तो सिर्फ 10 लोगों ने नोबेल प्राइज हासिल किया है इस पूरे 117 साल के अंदर। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पढ़ी लिखी कौम कौन सी है। और यह भी मालूम आपको होना चाहिए कि यहूदी ये शुरू से लेकर अब तक पढ़ी लिखी कौम नहीं है, इनके अंदर भी तालीमी बेदारी 100 साल के अंदर आई है। 100 साल के अंदर तालीमी बेदारी आई है। और इस 100 साल की मेहनत और तालीमी मैदान में बिलखुसूस पेशरफ्त ने वो इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज वो पूरी दुनिया की जरूरत बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया पर वो हावी है, वो हर मैदान में वो हावी है। जो भी मैदान हो, चाहे इक्तिसादी मैदान हो, सियासी मैदान हो, समाजी मैदान, जो भी मैदान, हर मैदान वो हावी है। पूरी दुनिया की दौलत पर वो काबिज है। लोगों का सर्वे है कि पूरी दुनिया की दौलत का 80% उन चंद यहूदियों के पास है। चंद यहूदियों के पास 80% दौलत उनके पास है, 80% सोना यहूदियों के पास है। ये ऐसा हुआ कैसे? इल्म की वजह से, मेहनत और कोशिश की वजह से। उन्होंने अपने आप को मनवाया दुनिया वालों के सामने कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती है, और दुनिया चलाना है तो आज तुमको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और आज दुनिया उसके सामने झुक रही है और वो दुनिया चला रही है। तो मेरे भाइयों, और ये मैं आपको ये भी बताऊं कि 100 साल पहले वो यहूद कौम की कोई हैसियत दुनिया में नहीं थी। आज हम मुस्लिम कौम की जो हालत है, इससे कहीं बदतर हालत 100 साल पहले यहूदियों की थी, इससे कहीं ज्यादा बदतर। आज मुसलमान जो जिस तरह जाहिल कौम है और इनकी शरह खानगी जितनी कम है, उससे कहीं ज्यादा शरह खानगी 100 साल पहले यहूदियों की थी। लेकिन क्या वजह है कि 100 साल में जमीन आसमान और आसमान जमीन बन गई? क्या वजह है? ये महज इस बुनियाद पर कि उन्होंने इल्म अपने बच्चों को तालीम दी और अपने बच्चों को तालीम देकर के आगे बढ़ाया, वो दुनिया के लीडर बन गए। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान भी और बिलखुसूस हम जोला बरादरी, पूरी दुनिया में मुसलमान तालीम मैदान में सबसे पीछे, हर मैदान सबसे पीछे। और मुसलमानों में अगर देखा जाए तो ये हम जोला बरादरी, मैं जहां तक मेरा मुताला है और मेरा इल्म है, हम जोला बरादरी सबसे पीछे, हर मैदान में सबसे पीछे। क्या वजह है? इसलिए कि हम जोला में सबसे कम शरह खानगी है, पढ़े लिखे लोग सबसे कम है हम जोला में, इस वजह से सबसे पीछे। तो ये वाज़ेह दलील है कि अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम दें, 100% अपने बच्चों को तालीम दी और अपने बच्चों को, तमाम बच्चों को हमने तालीम दी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी शरह खानगी बढ़ेगी। ये जो सबसे कम है वो सबसे ज्यादा हो सकती है, और जब सबसे ज्यादा हमारी शरह खानगी हो जाएगी, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास होंगी और ऊंचे मकाम पर पहुंचेंगे, तो इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे और फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम जैन धर्म है, जैन धर्म। आप चंद बहुत ज्यादा बहुत कम तादाद में लोग हैं, आप जैन को देख लीजिए, जहां कहीं भी इज्जत के साथ है, एक ऊंचे लेवल की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तालीम की वजह से। तो बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा, मेरा आज का मैसेज जो मुझे आप देना है कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों की कदर करें, अपने बच्चों की सलाहियत को समझें और जानें, और इन अपने बच्चों को जाय होने से बचाएं। हमने बहुत जाय किया अपने बच्चों को, बहुत बर्बाद किया और बहुत तबाह किया। अब उनको तबाह होने से, बर्बाद होने से, जाय होने से बचाएं। हम अपने वक्ती फायदे के लिए
से फायदे के लिए, थोड़े से आराम के लिए हम उनको जाया होने ना दें। आप अपने छोटे छोटे काम की वजह से अपने बच्चों को रोक लेंगे। जैसे आज ये मकई की कटाई हो रही है, आप अपने बच्चों को महज इसलिए नहीं पढ़ने भेज रहे कि वो मेरे बच्चे मकई की कटाई में हमको साथ दे रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। अभी धान कटाई आ जाएगी, फिर आप ये सोच करके बच्चों को नहीं भेजेंगे कि अभी बच्चे हमारा थोड़ा साथ दे देंगे। यही हर साल का आपका तजर्बा होगा, बच्चों के साथ आपका मामला ऐसा होगा, बच्चे की पढ़ाई में दिल नहीं लगेगी, तबीयत नहीं लगेगी, उसका दिल नहीं लगेगा, तो फिर वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। आज बच्चे को पढ़ने से रोक रहे हैं, 1-2 साल के बाद बच्चा खुद पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, और फिर वही जाहिल, जैसे हम जाहिल वैसे हमारा बच्चा भी जाहिल होगा। जिस तरह हम मजदूरी कर रहे हैं वो बच्चा भी मजदूरी करेगा, और वो मजदूर की जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप वक्ती फायदे के लिए, थोड़े से आराम के लिए आप अपने बच्चों को जाया ना होने दीजिए। मदरसा खोले हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन। पिछले साल 450 बच्चों का एडमिशन था, 450 बच्चे बच्चियों का। अभी 200 बच्चों का भी एडमिशन नहीं हुआ है, 200 बच्चों का भी नहीं हुआ। अभी 200 बच्चे कहां हैं? हो सकता है कि उसमें से 10-15 इधर-उधर गए हो, बाकी 200 बच्चे कहां हैं? गांव में। क्यों गांव में है और दाखिला नहीं करवा रहे? इसलिए कि उसके वालिदैन दाखिला नहीं करवा रहे, उसके वालिदैन के घर में कुछ काम है, चाहे वो मकई कटाई हो या धान कटाई हो, इस वजह से वो दाखिला नहीं करवा रहे। आज उस बच्चे को पढ़ने से रो रहे, कल वो बच्चा खुद नहीं पढ़ने जाएगा, और वो आपके जैसा मजदूर और हम जैसा मजदूर की गुजार कर दुनिया से चला जाएगा। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश यही है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने बच्चों को पहचानें, हमारे बच्चों के जो हुकूक हमारे तय हैं उन हुकूक को जानें और उन हुकूक को अदा करने की हम कोशिश करें। हम अपने बच्चों के तय बड़ा ख्वाब देखें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की हम के लिए कोशिश करें। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे वक्त की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, रुपए पैसे की कुर्बानी हो, जिस चीज कुर्बानी हो, आज कुर्बानी हम दें, इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी का बेहतरीन नतीजा सामने आएगा और हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इंशाअल्लाह हमारे इस मुआशरे को आगे ले जाएंगे, हमारी तकदीर को बदलेंगे और हमारे लिए इस दुनिया में भी सुरखुरी का सामान बनेंगे और आखिरत में भी हमारी सुरखुरी का सामान बनेंगे। एक हदीस पढ़ के मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। वो एक मुस्नद अहमद में एक हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना रजुला, कि एक आदमी जन्नत में भेजा जाएगा और जन्नत में उसको उसके अमाल से ज्यादा और बड़ा उसे बदला दिया जाएगा। यानी दुनिया में उसने बड़ा इतना अच्छा अमल नहीं किया कि उसको इतनी सारी नेमतें, इतने सारे बंगले और ये बागात उसको मिले। जब वो जन्नत में जाएगा तो उसका दर्जा को बुलंद कर दिया जाएगा और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा कि ये सारी चीजें नेमत अल्लाह ताला ने मेरे लिए। तो फिर सवाल करेगा, या खुद सवाल करेगा पहले कि ये सारी नेमतें कहां से हैं? ये मेरा अमल तो ऐसा नहीं है, मैंने दुनिया में इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि इतना बड़ा बंगला, इतनी ऐसी गाड़ियां और ऐसे बागात और ये इतना बुलंद मकाम मर्तबा मुझे मिले। तो सवाल करेगा, फरिश्तों से सवाल करेगा, किससे सवाल करेगा? तो ये मकाम मुझे कहां से मिला? तो उस आदमी को जवाब दिया जाए, फयुकाल, उसे जवाब दिया जाए, बिस्तिगफार वलदिक लक, बिस्तिगफार वलदिक लक, कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी के इस्तिगफार की वजह से ये तुमको इतना ऊंचा मकाम मिला है। यानी तुम अपनी दुनिया में अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में जो मेहनत की थी, कोशिश की थी, और तुम्हारी मेहनत और कोशिश के नतीजे में तुम्हारी औलाद नेक बनी थी, नेक औलाद। तुम दुनिया में नेक औलाद छोड़ के आए हो, तो वो तुम्हारी औलाद 5 वक्त नमाज के बाद हो या शहर में हो, ये तहज्जुद के वक्त हो, वो तहज्जुद की नमाज के लिए तुम्हारी औलाद बेदार होती है, या 5 वक्त नमाज में आती है और वो तुम्हारे इस्तिगफार के लिए दुआ करती है कि अल्लाह, हमारे अब्बू इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारी अम्मी इस दुनिया से जा चुकी हैं, हमें नहीं पता वो किन हालात में है, कब्र में उनके साथ क्या मामला किया जा रहा। इलाहुल आलमीन उनकी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उन्हें जन्नत, उनकी कब्र को रोशन कर दे। ये इस्तिगफार की दुआ करते तुम्हारे औलाद, और तुम्हारे औलाद के इन नेक दुआओं की वजह से और तुम्हारे औलाद के इस्तिगफार की वजह से आज तुमको इतना ऊंचा मकाम दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों के हुकूक को अदा करें और उनकी तालीम और तरबियत में अगर हम अपना वक्त लगाएं,
اور اپنا کیا نام ہے اپنے مالی قربانی پیش کریں، اور جس طرح کی اگر ہمیں قربانی دینی پڑے، اگر وہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے اولاد پڑھ لکھ کر کے اچھی اولاد بنے گی، نیک انسان بنے گی، اور نیک انسان بننے کے بعد اور ان کو ایک نیک اولاد بنا کر جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور میری اور ماں اور بہنیں، ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین دعائیں کہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کو حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور انہیں نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی جیسی بھی گزاری ہے، چاہے مزدوروں کی زندگی ہو یا جو بھی زندگی ہو، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو ایک بڑا انسان بنانے اور ایک عظیم انسان بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت توفیق عطا فرما، اپنے معاشرے کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا جب تک دنیا میں رہیں خیر کے ساتھ رہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ رہیں، صحیح ایمان اور اعتقاد کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اعمال صالحہ کے ساتھ خاتمہ ہو، صحیح ایمان اور اعتقاد کے ساتھ خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔